Hinarawat hin cash assistance na maabot 1,597 o 1,597 nga mga benepisyaryo habong tuhan giwan ha ilaroman Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift program han gobyerno. Didahan gindumara nga cash distribution han DSWD kakulop Agosto 12. Sumalahan DSWD nga an Uplift program in panuyong magpahamtang hin kadagmitan nga suporta nga tuhan kwalipikado nga mga pamilya nga nanginginahanglan hinbulig pinansyal o an mga gingko konsiderar nga near poor nga low income families agud ira maakosan epekto han national energy emergency, partikular na hapag hinitaasan presyon produktuhan lana, transportasyon, mga presyon para pliton ngan iba pa nga panguna nga mga panginahanglan. An uplift assistance in nagkakantidad hin 2,000 pesos kada bulan hasakuban unong kabulan nga dabulan ng Disyembre para ang pipira nga kwalipikadong household. Samtang may din naman ibang nga grupo nga makarawat lahin one-time top-up assistance dependehan ira classification sugad ang 4-piece beneficiaries. Gintagan hinduon na sabi nga ahensya nga ang mga benepisyaryo in gimpili gamit ang Community-Based Monitoring System o kun CBMS na datos tikang han PSA. Pinaagyan mga opisyal nga datos ngan profiling ng mga kabalayan natutudlok kun hirahino nga mga pamilya ang sakuban ginlatag nga kriteriyahan programa dependehan ira klasifikasyon ngan pinaagini nagiging mas sistematiko ngan basarhan datos ang pag-identifikar han mga duro nga nanginginahanglan han suporta. Didahan gindumara nga cash distribution para han mga sobra mil ka individual habong tuhan giwan kakulop ang nasabi nga mga benepisyaryo hindi ribulig o 4-piece ngan walang gutom program han DSWD. Samtang may dalalain nga proseso para nga duhan mga benepisyaryo nga ada ilaroman iba nga classification sugad ang 4-piece ngan para nga duhan low income SSS members. Tikang linyagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.